जसे वाल्मिकी बाबान सांगले की आम्ही हॅशटॅग बीजेपीचो बुराक हो एक मुवमेंट सुरू केल्लो गोंयांत आणि ह्या मुवमेंटा अंडर आमी एक नंबर शेअर केल्लो 7045170451 जाचेर गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान आमकां खड्डे जाका आमी बीजेपीचे बुराक म्हणटा रस्त्यावेले खड्डे त्याचे फोटो आयले व्हिडिओज आयले आमकां कॉल्सूय आयले मेसेजीस आयल्यो आणि लोकांनी दाखयले आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गेले आमी शहरान पणजे सारख्या शहरान सुद्दां वचून कशी परिस्थिती दयनीय रस्त्यांची जाली हे दाखोवन दिले आणि ताजो इम्पॅक्ट आमकां इमिजिएटली 2-3 दिसां भितर दिसलो। ताजो इम्पॅक्ट हो जालो की PWDक आनी सरकाराकूय खडबडून जाग आयली। जो चीफ मिनिस्टर फाटली 4 वर्सां जाली सांगतालो की चवथी मागीर आपूण रस्त्यावेले खड्ड्यावर चवथी पयली रस्त्यावेले खड्डे पुरयतलो म्हणून आज ताज्या ह्या टर्मांतली चवथी चवथ येवपाची आसा। कितें ना कितें जावं पण खंय ना खंय तरी श्री गणेशान बरी बुद्ध दिली कारण आमच्या मार्फत खंय ना खंय तरी आमी आवाज काडलो आणि ही आज परिस्थिती अशी जाला की रस्त्यावेले खड्डे पुरोवपाचें काम सुरू जालां। आमी पळयलें की आमी मांद्र्यान श्रीकृष्णा बाबांनी आमची मांद्रेची टीम जेन्ना मांद्र्यान गेली आणि रस्त्यावर लायव्ह करून जेन्ना आमी व्हिडिओज घाले 2 वरां भितर काम सुरू जालें। सिमिलर परिस्थिती कालापुरा आमी चिमला दाखयले रस्त्याची परिस्थिती कशी आसती थंय काम सुरू जालां। तशेंच कुर्तरे हांगाय आमी दाखयले की कशी परिस्थिती आसा काणकोण कशी परिस्थिती आसा मयां कशी परिस्थिती आसा आमकां आतां कळ्ळां की मयाय काम सुरू जालां म्हणून। आमी दाखयले पर्वरीची परिस्थिती कितें आसा ती आमी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियरा कडेन पयलीं वचून आयिल्ले ताणें आमकां तेन्नाय सांगिल्लें की 15 दिसां भितर काम जातलें म्हणून पण तें जावना। कालापुरा जो ब्रिज कितलो तेंप जालो रेडी आशिल्लो तो चालू करूं नाशिल्लो तांणी सुरवात केल्या आणि म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी MLAन फर्स्ट टायम येवन सांगला की हय आपूण तो रस्तो मातसो राव आपूण तो करून घेता म्हणून। सो इट शोज वन थिंग की जर आम आदमीन आवाज काडत जाल्यार सरकाराक जाग येता आणि ते आमी काम ते खंय तरी केलां अशें आमकां दिसता। आमी बाकीच्या गोंयच्या विरोधी पक्षान जे पार्टी आसा तांकांय खंय तरी जागृत केल्ल्याची आमकां जाणीव जाली कारण ते खंय ना खंय तरी आमच्या फाटल्यान रस्त्यार देंवले। एक गजाल बरी घडल्या ती म्हणजे की हे काम चवथी पयली सुरू जालां। PWD जे काम प्री मान्सून करूंक जाय आशिल्लें ते काम प्री मान्सून टेंडर काडून कामाचे अलॉटमेंटूय जाल्ले पयशे खाल्या अशें आमकां म्हायती मेळ्ळ्या म्हापशा सारक्या जाग्याचेर। म्हापशाची परिस्थिती तर सामकीच वायट आसा। म्हापशा आमी कितलेशेच जागे दाखयले ज्या जाग्यार आमी स्वता काम करून भरले। म्हापशाक MLAच ना अशी परिस्थिती जाल्या कारण खंय वचूं खड्डेच खड्डे म्हणजे रस्त्यान पडटा काय खड्ड्यान रस्तो हें कळना। सिमिलर परिस्थिती पर्वरीच्यान जो म्हापशा हायवे वता ताच्या दोनाय बाजून जी जाल्या ती अशी आसा की रस्ते लोकांचे टायर गाडयो सगळ्यो काबार जाता। ही परिस्थिती आसतनाय सरकाराक वत आसा पावस आसा म्हणून सांगून जर डिले करपाचें आसा जाल्यार तें आतां काम कशें जालें जेन्ना आमी बीजेपीचो बुराक ही कॅम्पेन सुरू केली ह्या प्रश्नाचें उत्तरूय सरकारान दिवचें पडटलें। आमी आज हे सांगपाक हांगा येयल्या की एकदां हो सगळ्या गोंयकारांक मेसेज दिवपाक आज आमी येयल्या हांगा कित्याक केन्नाय एक व्हिडिओ काडप एक इश्यू जाता तो केन्ना हायलायट करप कितलो इम्पॉर्टंट आसता तो ते एक बेस्ट एग्जांपल आमचे बीजेपीचे बुराक ही इनिशिएटिव्ह। जेन्ना आमचो बीजेपीचो बुराक हो इनिशिएटिव्ह स्टार्ट जालो ते व्हिडिओ काडपाक लागले आमी खुबशे कमेंट्स जे थोडे ओपोजिशन आसा तेंच्यांनी बीजेपीचे ते पेड IT सेलवाले आसतले तेंच्यांनी आमकां क्वेश्चन केले की हे व्हिडिओ काडून कितें फायदो व्हिडिओ काडले गेले पण तेच व्हिडिओ काडल्या उपरांत कितलेशेच जाग्यांचेर एका दिसा भितर ते कामां स्टार्ट जाल्ली आसा। एक दीस सोडूच आमी जेन्ना मांद्रे जशें आमी त्यान एग्जांपल दिलें मांद्रे आमी सकाळी व्हिडिओ काडलो हांव पेडण्या गेले आमची मिटींग आसली व्हॉलंटियर्स मिटींग ती घेवपाक हांव पेडण्या गेलो पेडण्याच्यान परत तर हांव रिटर्न मांद्र्यासून शिवोले वचपाक तो रूट हांवें घेतलो जाल्यार तें काम स्टार्ट जाल्लें आसलें फक्त 2-3 वरांचो डिफरन्स आसलो जाल्यार हो इम्पॅक्ट। पण आतां हो इम्पॅक्टूय म्हणून आमकां व्हडलो साजरो करपाचो ना कित्याक तें काम आसा तें फालतू आसा। तें काम आसा पळय तें एक्चुअल जशें काम जावपाक जाय पळय ते पद्दतीन तें काम जाल्लें ना। हेंच्यांनी फक्त दाखोवपा खातीर चवथ येता आनी आमी सगळ्यांनी बोवाळ मारून जे हें केलां पळय हांगा बीजेपीचे बुराक प्रेझेंट केला पळय त्या हेतून काम केल्लें फक्त तें बोवाळ जावन तेंच्यांनी कितें तरी करपाक जाय म्हणून केल्लें काम हें एक एग्जांपल।
हे एक्झाम्पल जावन आसा आमच्या सालेगांव जंक्शना वयले. सो आमी सगळ्यात पयलो व्हिडिओ हांवें लायव्ह केला. हांव चेतन आसलो आमच्या बरोबर आनी 2-3 आमचे लिडर्स आसले. तेंच्यांनी लायव्ह करून व्हिडिओ काडलेलो. त्या व्हिडिओच्या जंक्शनार तुम्ही पळोवपाक शकता पयलीं अशें आसलें. सगळे उदक आनी ते मदीं खड्डो आसा आनी मदीं मोठो हें जंक्शन आहा. हांगासून लोक यू टर्न घेता. सालेगांव जंक्शन जर तुम्ही परवरी त्या हेचेर गेले जाल्यार हांगासून लोक यू टर्न घेता परत परवरी येवपा खातीर. ते जंक्शनार हे पळय ते खड्डो भरला तेंच्यांनी माती हाडून वतली. पण ती सुद्दां वतले खड्डो भरलो पण थंय शेत लावपाचें उरला फक्त. चिखल जो जावपाचो आसता तो जालो. सो ह्या पद्दतीन तेंच्यांनी फालतू हेजें काम केल्लें आसा, सब स्टँडर्ड वर्क केल्लें आसा आनी आमचो जीव आनीक धोक्यान घातलेलो आसा. पण एकूच हितूंतल्यान वायटांतल्यान बरें म्हणटा पळय तशें आमी घेता. वायटांतल्यान बरें म्हटल्यार कितें की जें काम करूंकूच नसलें तेंचें लक्षच दिवं नसलें आमच्या गोंयकारांक आनी आमकां तेणी ग्रांटेड घेतलेलें तें खंय तरी बंद जालें आनी आवाज केल्या उपरांत तें काम सुरवात जाली. तेजें एक्झाम्पल म्हणटा पळय तें काल कुडतोरचें जेन्ना तेंच्यांनी व्हिडिओ काडले थंय पोर्टल भरपाक स्टार्ट जालें आनी हे एक्झाम्पल आमचें कालचें. जो फर्स्ट आमचो इनिशिएटीव सुरवात जाल्ली तो म्हणटा तो पणजे. हांगासरूच आमी ह्या खड्ड्यांनीच बसून आमी व्हिडिओ काडलेलो आनी तो काल काम भरपाक सुरवात जाल्ली आसा. म्हणजे कितल्याशाच मिडियान तुमी हेजेर रिपोर्ट सुद्दां केल्ले आसा. ओके, तुम्ही हॉटमिक्स पण म्हणता ते बरें. आपूण आमी चडशे जे रस्ते पळयता पावसा पयलीं हॉटमिक्स केलेले रोखडोच 1-2 पावस पडलो काय ते रस्ते वतात. मागीर परत विचारलें जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर करून दितलो म्हणटा पूण तो मेरेन पावसान लोकांक त्रास जाता. ह्या गजालीचे कडेन कशें कितें करतले तुमी? हांवें लास्ट टायमूय सांगलें चीफ मिनिस्टर आमचो जो PWD मिनिस्टराचे खातें घेवन बसला. ते खातें आज एक तर आतां 2 नवे मंत्री केल्या पळय तांकां दिवचें कारण तांकांय कितें खावपाक मेळचें. कारण कॉन्ट्रॅक्टर आनी हे संगनमत करून जे PWDचे इंजिनियर आनी बाकीचे मेळून जे खाता ते खातें जर फुडें गेलें जाल्यार तातूंतल्यान कितें डेव्हलपमेंट जातलो अशी आमकां आशा आसा. पयली गजाल म्हणल्यार तूं रस्ते पणजे सारक्या शारांत किंवा बाकीच्या शारांनी पळय हांवें प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक सांगून पर्टिक्युलरली दाखोवन दिल्लें की शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो रस्तो तांणी बाद्यांच्यान शिवोले येता तो रस्तो केल्लो कारण ताच्या 2 दीस पयलीं हांव गेल्लो 3 दिसांनी परतो वचत जाल्यार रस्तो व्हांवून गेल्लो. हे दाखयल्ल्यान ताणें सांगिल्लें की आपूण ताका इमिजिएटली शोकॉज नोटीस काडटलो, क्रिमिनल कंप्लेंट जाय जाल्यार करतलो म्हणून. पूण खंय ना खंय तरी जेन्ना टॉप टू बॉटम करप्ट आसता तेन्ना प्रॉब्लेम जाता की एक्शन घेवची कोणाचेर. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटालो आपूण 40% दिले मरे तुमकां, तुमी म्हजेर कशी एक्शन घेता. कारण ब्लॅकलिस्ट करतलो म्हणून चीफ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आसा. हू सेड दॅट आय विल ब्लॅकलिस्ट दीस कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणून. कितले कॉन्ट्रॅक्टर केले एक सोडून, बाकी ते कोण तो टिचकुले, बाकीचे सगळे गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर टिचकुले. ते कॉन्ट्रॅक्ट पिक्चर आसा ते अक्षय कुमाराचे ते ब्रिज बांदता ब्रिज दाखयना पडटा ते टिचकुले. गोंय जाल्यार हे टिचकुल्यांचें राज्य. हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यार टिचकुले आनी गोंय जाल्यार चुटकुले. चुटकुले म्हणल्यार हे जोक. दे मेड अ जोक आउट ऑफ अस. दिस इज द प्रॉब्लेम. द प्रॉब्लेम लायज विथ द गव्हर्नन्स ऑफ दिस गव्हर्नमेंट ऑफ दिस बीजेपी सरकार. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार खावपाक इतलो मातला खावन खावन की पणजे सारक्या जाग्यार ज्या जाग्यार सुशिक्षीत लोक आसा थंय ते लोक आवाज काडना म्हणून तांकां दिसता की दिस इज इजी म्हणून, दिस इज ओके म्हणून आवाज येवपाक लागला लोकांचो. आनी तो आवाज आमकां ते 7045 ह्या नंबराचेरूय मेळ्ळा. आमी काल म्हाका दिसता मायकल आनी डिलायला वचूंक ना स्वेरिंगिनान बिकॉज समहाव आफ्टर वी रेज द वॉयस रस्त्याचें इन्स्पेक्शन बी करपाक गेल्ली आसतली. कारण कालांगूट आनी शिवोले ह्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एकदां ह्या दोनूय आमदारांनी भोंवचें. दिल्ली वचच्या पेक्षा, मंत्रालयान येवच्या पेक्षा, काळंगात येवच्या पेक्षा लोकांच्या हातान जो नाल्ल तुमी दिला तो पळोवचो आनी दाखोवचो की कशी परिस्थिती जाल्या ह्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीची. म्हापशाची तर परिस्थिती अशी आसा की सभापतीच रावना दिसता म्हाका म्हापशान. तो मिरामार रावता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन म्हण ताका रस्ते खबर ना ते. सो ही परिस्थिती आसा. हे मंत्री आनी हे आमदार बीजेपीचे जे आसा ते गांवांनी तांणी भोंवपाक जाय आनी कळपाक जाय तांकां परिस्थिती कशी जाल्या रस्त्यांची. ती रस्त्यांची परिस्थिती इतली वेळ म्हज्या गाडयेचो टायर फुटलो पळय. पणजेच्यान म्हापशा गेलो, म्हापशेच्यान येता आसतना टायर फुटलो. म्हापशा एका खणकुलान पडले, मातशे फुडें वचून टायर फुटलो. आतां ही परिस्थिती जाल्या आनी उलोवपाचें उरलां कितें. ही परिस्थिती जर बदलतली जाल्यार जे PWDचे इंजिनियर आसा जेईस हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस वर्क तांकां तांचे डिसिप्लिनरी एक्शन घेवपाक जाय रस्तो पिड्यार जालो जाल्यार. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ रिक्वायर्ड गव्हर्नमेंट शूड देमसेल्फ फायल FIR अगेन्स्ट दीस अँड कॉन्ट्रॅक्टरांचेर FIR रजिस्टर जावपाक जाय. आज हांवें मिरामारची गजाल सांगता. आदर्श सर्कल टू बाबुशाचें हॉटेल
वता आसतलो तो MLA म्हणून त्या रस्त्या वयल्यान ताका खबर ना तो रस्तो पिड्यार जाला तो त्या रस्त्यावयलो सगळो डामर जो 2-3 महिन्या पयलीं घाल्लो डामर गेलो कसो गेलो बिटुमेन कशें भरतले 40% जेन्ना कमिशन दिता सरकाराक तेन्ना एक कॉन्ट्रॅक्टर बिटुमेन कॉम्प्रोमायज करतलोच आनी ताका लागून ही परिस्थिती आसा जगभर पावस पडटा स्नो पडटा अशा जाग्यांचेर रस्ते लोक करता टेक्नॉलॉजी आसा ते रस्ते कशे व्हांवून वचना गोंयचेच रस्ते कित्याक व्हांवून वता कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियर PWD आनी मंत्री एक तिगूय हे कोल्युजन आसल्या कारणान ही परिस्थिती जाता हे बदलतले जाल्यार एक इन्व्हेस्टिगेशन जावचें पडटलें एंटायर PWD जे स्कॅम आसा जे हांच्याच मंत्र्यांनी पयलीं म्हणिल्ले ते स्कॅम हॅज बिकम लार्जर अंडर द प्रेझेंट गव्हर्मेंट फाल्यां आमी एक रॅली काडटा परवरीच्यान म्हापशां आनी 40 आमदारांक इन्क्लुडींग आमच्या आमदारांक आपयता जे बसा आमच्या स्कुटरीर फाटल्यान बसा आनी कशे त्रास जाता परवरीच्यान फक्त म्हापशां जाता जाल्यार आनी म्हापशान एक रावंड मारून येवया कारण आमदाराक ते दाखयता आमी फाल्यां करया सकाळीं कदंबाची परिस्थिती ती देवा भरोसे ती कशी पावस सांगना पूण फाल्यां आमी हें करता हांव मागता PWD मिनिस्टरा कडेन पर्टिक्युलरली म्हापशेचो जो MLA आसा ताजे कडेन की आमचे बरोबर परवरीच्यान म्हापशां यो आनी पळय कशी परिस्थिती जाल्ली रस्तोच ना रेबो अशी परिस्थिती आसा की जंगलान वचपाक जाल्यार सुद्दां स्मूथ रस्ते आसा पण ते परिस्थिती ना सो आय अंडरस्टँड हाव अ मिडल क्लास पर्सन जो कश्टान एक आपली गाडी घेता एक गाडी एवरी मिडल क्लास जो मनीस आसता एक सादो मनीस आसता ताजी एक इच्छा आसता की आपली फॅमिली आज पावसान त्रास जाता 2 भुरगीं आसा पावसान भिजता कश्टान मरे तो एक एंट्री लेवलाची गाडी घेता 4 व्हिलर ही 4 व्हिलरची गाडी आसता पळय ताजी ती ताका खूब मोलाची आसता कारण ताणें कितें ना कितें तरी सेव करून खंय ना खंय तरी आपले कपडे कमी घेवन कितें घेवन सेविंग करून ती गाडी घेतिल्ली आसता ती गाडी खिळखिळी जाता हांवें पळयले लोक आतां परिस्थिती अशी जाल्या की ट्रॅफिक जॅम जावपाचें कारण म्हणल्यार लोक कशी ना कशी बावडी सांबाळून ती गाडी खंयच्यान ना खंयच्यान तरी रस्त्यांतल्यान व्हरता तांकां हो प्रश्न विचारपाक जाय आमकां की तांकां कितलें दुखता आसतलें त्या गाडयेचें आनी त्यो सगळ्यांच्यो गाडयांच्यो 4 सेपरेट सस्पेन्शनाच्यो गाडयो सगळे मंत्री आमदार आसा पळय जांची पयलीं स्कुटर घेवपाची कॅपॅसिटी नाशिल्ली तांच्या सेपरेट सस्पेन्शनाच्यो सगळ्यांच्यो गाडयो आसा तांकां ते लागना कारण 4 सस्पेन्शन गोज सेपरेटली एक दीस कोणाच्या मारुती गाडयेन बस आनी वच आनी कळटलें तुमकां कितें परिस्थिती जाली आनी तांकां कितलें दुख्ख जाता जेन्ना तांची गाडी सकयल लागता ती गाडी पणजेच्यान म्हापशा पावता म्हणसर 2दा धुवची पडटा आनी मोटरसायकलवालो आसा पळय ताका तर आवय बापूय वळखपाक विचारता अरे कोण काय म्हणून तो मागीर तो तोंड धुवन बी सांगता पूत तुजो म्हणून आपूण ही परिस्थिती आसा कारण चिखलान इतलो मागता पणजेच्यान म्हापशा जाता जाल्यार की घरकार विचारता ताका तो तोंड इतले चिखलान पडिल्ल्या तरी लेबर बिबर आयला काय म्हणून घरचें काम करून करता ही परिस्थिती आज गोंयकारांचेर सरकारान हाडल्या हे पयलीं मायनिंग एरियान आसताले पण आज ही परिस्थिती प्रत्येक रस्त्याचेर दिसूंक लागल्या आनी हाका भारतीय जनता पार्टीचो करप सरकार सर्वस्वी जबाबदार आसा